بسم الله الرحمن الرحيم. هذا أول فيديو في لو كور دو لا بيوشيمي ستركتورال. غادي نشرحو إن شاء الله لو كور دو لا بيوشيمي ستركتورال، وغادي نبداو إن شاء الله بلا بارتي دي بروتيين. Alors, introduction générale. Composés, نهضرو فيها على les composés protéiques. Alors, les composés protéiques possèdent des propriétés variées qui leur permettent d'intervenir pratiquement chaque fois que se manifeste une activité biologique. Alors, les composés protéiques هما اللي كيديروا لنا l'intervention ملي كتكون لنا واحد l'activité biologique. تنقدروا نلقاو les acides aminés اللي كيشكلوا les unités structurales de base, les protéines اللي فيهم deux types كنقدروا نسميهم سواء أوروبروتيين ولا إيتيروبروتيين. أوروبروتيين هو ملي تيوقع لنا ليدغوليز ديال لي بروتيين، هذاك لو بروتيين ليبير جوست لي زاسيد امين، alors تنسميو أوروبروتيين. c'est-à-dire بحال homogène، un protéine qui est homogène ولا une protéine، la protéine pardon، une protéine homogène. alors hétéroprotéine c'est-à-dire ملي هذاك لو بروتيين va subir واحد ليدغوليز va libérer des acides aminés et des groupements prosthétiques. ما غيليبيريش لنا غير les acides aminés، يليبيري معاهم حتى des groupes اخرين prosthétiques. alors كنلقاو لي بيبتيد عندنا دو تيب، لي اوليغوبيبتيد و لي بوليبيبتيد. من بعد غادي نمشيو نشوفو دابا لي زاسيد اميني. donc عندنا les acides aminés. les acides aminés représentent les unités structurales de base des protéines. هما الوحدات الأساسية ديال لي بروتيين، هما les unités structurales de base. alors sont caractérisés par un carbone alpha كيكونوا caractérisés par واحد لو carbone alpha اللي هو هذا لو carbone alpha qui porte une fonction amine، اللي هي هادي un groupe carboxyle اللي هو هذا COH، un groupement carboxyle et un R، un radical qu'on l'appelle une chaîne latérale. donc قلنا la formule générale d'un acide aminé هو كون عندنا هاد CH un carbone سمينا un carbone alpha اللي هو c'est un carbone asymétrique. علاش؟ حيت les radicaux ديالو sont différents. alors عندنا هنا في هاد الراديكال هذا NH2، هنا H، هنا COH، هنا un R. كاين واحد اللي عنده اللي ما عندوش ان كربون اسيمتريك في لي زاسيد اميني، اللي عنده في الراديكال ديالو اش، عنده اش هنا واش هنا. دونك هاد لي راديكال بربعه ne sont pas différents. alors اللي هو اللي كيتسمى لا غليسين، الاسيد اميني اللي سميتو الغليسين. من بعد غادي نعاودو نشوفو. alors دابا غادي نشوفو شنو هو لوبجيكتيف ديال علاش نديرو هاد لي تيب دي بروتين. نشوفو لوبجيكتيف ديالها. c'est de reconnaître les acides aminés. شنو قلنا في l'objectif؟ قلنا c'est de reconnaître les acides aminés, AA, acides aminés, les acides aminés qui constituent les protéines. les protéines هذا هو l'objectif ou bien le but essentiel. alors دابا غادي نشوفو كيفاش نديرو لا كلاسيفيكاسيون ou bien la structure. حنا هضرنا دابا على لا structure ديال الاسيد اميني. لا structure قلنا عنده ان راديكال R اللي هو اللي تيتبدل هاد لو راديكال تيتبدل دان الاسيد اميني ان اوتر، عنده ان كربون اسيمتريك، عنده une fonction ou bien un groupement amine، عنده واحد الجروبمون كاربوكسيل اللي هو COH. هاد الجروبمون كاربوكسيل شنو تيميز لاسيد كاربوكسيليك، donc c'est un groupement carboxyle. alors غنشوفو شنو هما المعايير بيان لي كريتير اللي تتم الكلاسيفيكاسيون اللي من خلالها تنديروا لا كلاسيفيكاسيون دي بروتيين
باردون دي زاسيد اميني. الوغ نقدروا نديروا لهم لا كلاسيفيكاسيون. نكتبوا هنا كلاسيفيكاسيون دي اسيد اميني، دي اسيد اميني. نقدر من خلال على حساب لا ماس ديالهم، على حساب لا ماس، ولا على حساب لو بي اش، ولا على حساب كاين واحد لو فينومين ثالث اللي غادي نهضروا عليه من بعد باغ لا سويت، اللي هو لا سوليبيليتي. نهضروا على بزاف تاع لي فينومين اللي نسميهم انا فينومين اللي هما سوليبيليتي و سيديمونطاسيون بليزيور. هادي راه لا ماس مولير، ولا تقدروا تقلب شوف كتوبات تقدروا تلقاو بوا موليكولير، راه هي لا ميم شوز. بوا موليكولير غنعتمدو على 3 ديال لي كريتير باش نقدروا نديرو كلاسيفيكاسيون دي زاسيد اميني.